Guys, good morning guys. Welcome to my vlog guys. Mag-short video lang ta guys kanang anong namagitaw guys no nga kanang uh, suyaon kay ba. Mag-content gani ka, mag-vlog gani ka. Abi kay siyempre guys bago pa man siyempre practice pa nag mga vlog. O nagitaw nga suyaon kanang malagot sa imo ba? Vlog. Anong na magitaw nga inana guys, dili sila gusto nga bitaw malipay ka, dapat i-support na lang ka ba? Guys, kay syempre pasinday guys. Di ba? Kuhon mapansin ta ni kuan algo guys. Vlog ta guys kay basin day swertihon ra ta guys sa sunod nga mga kuan adlaw. Mag-post ta guys, naagid ng mga basher guys, no? Di siguro malikayan na ang mga basher guys. Pero kinirabahin ng mga basher guys. Mo hinon po na makapasikat sa imo ba? Okay. Lantaw magyapon sila sa imong kuan, sa imong vlog. Bisag usa nimo ka maayo guys, mga bisag nga na mga dagko na mga vlogger man gani gihapon mga basher. Digid bisag maayo na ilang gipangbuhat, digid malikayan nga naagyo mo bash. Kining ato guys kay bag-o pa man tang kuan mag vlog mao pa may pagsugod nato guys. So kuan lang ko guys ba kay medyo murag lain lang bitaw sa imong buot guys kay naakay post murag comment kayo og kuan guys, makapahiubos ba, pero go lang ta guys. Dili nato napansinon kay bala sila og magkuan sila, mag-comment sila kanang pangit. Ila man pud na guys, mawa na ilang kalipay kanang i-bash ka. So ana lang guys, dili ra sa takutob guys. Bye.